Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir épreuve de français امتحان في الفرنسية section 1 إذا الدورة الأولى épreuve 2 إذا الامتحان الثاني للدورة الأولى للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي quatrième année d'enseignement primaire الموسم الدراسي 2021-2022 2021-2022 يعني جديد 2021. إذا بالنسبة لهذا الفيديو غادي نديرو فيه لي زاكتيفيتي دو ليكتور أنشطة القراءة، غنقراو النص وغنجاوبو على لي كيستيون اللي مرتبطين بفهم هذا النص. إذا تابعوا معي. Alors النص la cérémonie du حني est un événement très spécial. حفلة الحناء la cérémonie du حني تعني حفلة الحناء est un événement très spécial. حدث جد مميز. spécial يعني مميز. Dans la culture marocaine في الثقافة المغربية. Selon la tradition يعني التقاليد, il se tient la semaine ou le jour précédant la nuit de noces. La cérémonie إذن على حسب العادات المغربية كيكون الأسبوع قبل أو اليوم قبل العرس قبل المارياج. La cérémonie réservée uniquement aux femmes إذا خاص بالنساء فقط، العيالات هما اللي كيحنيو بوحدهم. Se déroule toujours le soir كتكون في المساء au domicile des parents. Au domicile c'est-à-dire à la maison. منزل des parents de la future épouse. épouse. إذا كيكون في المنزل ديال يعني أهل العروس la mariée. En se faisant ainsi tatouer sur les mains كيديروا لي تاتواج يعني دوك الرسومات الحنة النقش يعني النقش على الأيدي et les pieds وعلى الأرجل. La future mariée الزوجة المستقبلية indique à ses prétendants que son cœur est à jamais prêt. إذن تعبر على أن القلب ديالها يعني ما عمر شي حد دخل القلب ديالها. Durant la cérémonie خلال هذه الحفلة la future mariée الزوجة المستقبلية se voit offrir plusieurs cadeaux. يعني كيمنحوها مجموعة من الهدايا. dont du sucre هذوك الكادوات فيهم le sucre présentant le bonheur. إذا السكر يعبر عن le bonheur يعني السعادة أو الفرحة. السعادة أو الفرحة. فرح. Des œufs البيض pour le changement de vie qui attend la fiancée. إذا بالنسبة للبيض يعبر عن تغير الحياة التغير ديال الحياة اللي كتسنى هاد المخطوبة la fiancée. et des pièces d'un centime بالنسبة لي بيس دور يعني وقطع من الذهب qui représente la prospérité. pardon la prospérité. la prospérité تعني الازدهار. Selon les coutumes, tous ces cadeaux ne sont présentés à la mariée qu'à la fin du repas. إذا بالنسبة للعادات والتقاليد هاد لي كادو هاد الهدايا ما كيتعطاوش للعروس وما كيتعرضوش عليها حتى الاخر ديال هاد الحفله هاد لا سيريموني هادي. ننتقل الان الى الاجابه عن اسئله الفهم. لي يسوليني لو تيتر كي كونفيان اقرا ويعني اضع سطر على العنوان المناسب. La cérémonie du حني. Le mariage au Maroc. La cérémonie du حني يعني حفلة الحناء. Le mariage au Maroc. الزفاف في المغرب. Le mariage de ma cousine. إذن العرس ابنة عمي أو ابنة خالتي أو ابنة عمتي. Alors بالنسبة للجواب الصحيح هو la cérémonie du حني حفلة الحناء. La deuxième question. لي يسوليني la phrase du texte. Alors أقرأ وأسطر على الجملة التي موجودة في النص من هذه الجمل هادو. La future mariée الزوجة المستقبلية se voit offrir plusieurs cadeaux كيتعطاوها الكادوات.
لو حني présentant le bonheur. الحنة يعني كتعبر على الفرحة والسعادة. الوغ هنايا في النص عندنا ماشي لو حني وإنما لو سكر، يعني السكر. لو سكر représentant le bonheur. La troisième phrase, la cérémonie réservée uniquement aux hommes. Mais non, la cérémonie réservée uniquement aux femmes. للنساء ماشي الرجال. Alors la phrase du texte هي هاد الأولى هادي. La future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux. La troisième question, où se déroule la cérémonie? où يعني أين يحتفل بهذه الحفلة؟ فين كتوقع هذه الحفلة؟ أين تجرى هذه الحفلة؟ Alors d'après le texte, la cérémonie, on va écrire, pardon, جملة نبداوها majuscule. On va écrire la cérémonie se déroule au domicile في منزل au domicile des parents في منزل عائلة des parents de la future épouse, bien de la future mariée, de la future épouse. La quatrième et la dernière question, que représente le sucre? إذا شنو كيقدم لنا ولا شنو كيعبر لنا السكر في هذه المناسبة؟ coche la bonne réponse. أضع علامة في الخانة المناسبة. Elle représente le bonheur, ou bien elle représente le changement de vie, elle représente la prospérité. Alors concernant le sucre, il représente le bonheur, السعادة. Le changement de vie كيعبروا عليها les œufs, البيض. كيعبر عليها les pièces d'un centime. Les pièces d'un centime هما les pièces d'or. Louise. Les pièces d'or هما القطع ديال الذهب. On dit aussi Louise. Louise d'or. Louise d'or يعني اللويزات ديال الذهب كيعبروا على la prospérité.